Okay, maayong buntag sa tanan. Sugod ta sa atong panimbahon. Una nga Domingo na ni no sa Disyembre. Okay, December 6 karong adlaw. Okay, so atong sugdan pinaagi sa pag-awit kay atong oras alas 8:30. Okay, Brother Arnold, dilas duha ka congregational singing. Amen. Let's open our hymnals to page 56. 56, When We All Get to Heaven. As we sing verse 1, sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. As we sing verse 2, while we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all we'll sing and shout a victory. As we sing verse 3, let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the church of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. As we sing verse for the last, onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the straight of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. Amen. Ito ang apihan pag-usap linis sa page 419. 419. Sound the battle cry. As we sing verse 1, sound the battle cry, set up for His light, raise the standard high for the Lord. Get your armor on, stand firm everyone, raise your cause upon His holy word. Rust and soldier, ride around the banner, read it steady, pass the word along. Onward, forward, saddle and a Hosanna, rises captain of the mighty throne. As we sing verse 2, strong to meet the foe, marching on we go, while our
cross we know must prevail. Shield the banner bright, gleaming in the light, battling for the right we ne'er can feel. Rust and soldier, ride around the banner, read is steady, pass the word along. Onward, forward, saddle and Hosanna, rises captain of the mighty throne. Okay, before we sing verse 3, kayo talaan sa pagpanindog. Here we go. Oh, thou God of all, hear us when we call, help us when and all by thy grace. When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rust and soldier, ride around the banner, read is steady, us run along. Onward, forward, saddle and Hosanna, rises captain of the mighty throne. Okay, so salamat sa mensahe sa awit. Alright, so ato nga mga kuano ay balo. Okay, so this week sugda na og taod ang atong roofing. Okay, so nianhi na katong diya sa DN gisugdan. Okay, so salamat sa kuan sa Ginoo. Muna nga sa Mateo 16 verse 18, di ba? Even the gates of hell shall not prevail against it. Okay, sa mahimuon ni Satanas pag destroy, so dili gid niya kayang kubaon o i-destroy ang simbahan. Okay, now kita ang church. Kini, this is a house or a place of worship. So muna nga sa Old Testament bitaw, di ba? Unsa ka importante ang balay tigumanan. Okay. Ang ngalan sa Ginoo na adiha yang himaya. Okay. My name will be there. Yang gihalo unya his name will be there perpetually, or meaning perpetual or perpetuity ba nga walay paghunong. Okay, no gap, so continuous. So salamat sa Ginoo sa iyang provision in spite nga nakasinati ta og mga problema, pero mula gina Matthew 16:18, even the gates of hell shall not prevail against it. Okay, so let us continue to pray nga sa ginahinay, pero at least hantod nga ma-complete. Okay, unya makabalhin na ta sa taas hopefully next year. Okay, sa atong tigumanan. O kanin sa silong magamit na dayon ni siya for Sunday school. Okay, Sunday school mga klase. So importante kayo ang Sunday school na to. Okay, sa kabataan, okay, Children's Department paingon sa high school, boys and girls nya college and career, o sa Bisayan class, okay, English class o niya kung hopefully next year soul winners, okay, or soul winners class. Okay, so prepare ta sa atong kaugalingon, ni prepare nato ato mga Bible o niya labaw sa tanan atong kasing-kasing. Okay, so andam ta sa pagdawat sa mensahe o sa Sunday school Bible lesson. Okay, nga atong gikinahanglan. Okay, so magaampo na ta dalay kun Dios Ginoo Lord ning tagna sa kabuntagon, especially ning pinasahi nga adlaw Ginoo o nga adlaw sa semana, imuha kini nga adlaw Lord nga diin imo kami gitigom o gipaabot nimong balay nga lampuanan o tigumanan Ginoo sa mao nga katuyuan Lord sa
simba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran ug sa pagtuon padugang Ginoo sa imong mga pulong sa Sunday school. Ang lesson nga ikatudlo Ginoo nga amo kining maaplikar di lang sa pagpaminaw niini. Give us the wisdom ug a teachable heart this morning Ginoo. Kuha ang mga babag sa matag usay, especially mga sala nga among nahimo diha kanimo sa pulong sa buhat ug sa una-una makasala kami, so pasayloa kami Ginoo o andama ang imong mga katawan o kaha ang ubaan ga kamulo pa ga preparar o salamat Ginoo sa pipilangan ni akaron o gamitin mong alagad usab. So Lord, ang nabilin nga oras o minuto Ginoo mo nga isalig itugyan diha kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so you may now take your seats. Alright, sumayong buntag sa first Sunday sa December. Alright, so ato nga ipadayon ang ato nga series of Sunday School lesson. Series sinumpaya. Alright, so about eschatology. Eschatology, theological term na, the doctrine of the last things. Sa muna, nga, importante ni sa panahon nga sama ni ini. Ang nadunggan ko sa CNN nga news karon nga week, mao'y naka-motivate na ako kaya ipadayo na to ni ang leader sa United Nations. Imagine, United Nations worldwide na. United Nations sa Pilipinas na. Ang iyang gipagawas nga statement sa panahon ni sa mo ni ba kini COVID-19, change of weather, ang term gamit sa head sa United Nations, the planet Earth is broken. Pagkadungo ko na sa pasabot niya, broken. Kung sa mga gamit pa, guba, nabasag kung sa bildo. So, okay sabi nga term, di ba? Ang yuta, planet, kayo, usap man sa planets, di ba? Nga gituga sa Diyos. Kita nga human being, mao'y nag-occupy sa planet Earth. So muna ang polo nga bigawa sa baba sa head sa United Nations. Buta si tawag na president ba o basta head, leader. The planet Earth where we live is or has been broken. Nabasag, naguba. Maura gyapon. Alright, pero sa Bible, ilabi na sa final yun ba? Sa 2 Peter, muna ito nga mensahe karon sa worship time. 2 Peter chapter 3. I-review na ito na. So muna nga, eschatology, the doctrine of the last things, importante kayo. There are how many dispensations? Muna, ang eschatology, ang fundamental, you see, nga object na foundation, at the same time, wala and yun.
mao ang pulong nga eschatology sa 7 dispensations. 7 dispensations. Eschatology gina. Appeal yun ang eschatology. Ilabi na sa matawag na ito nga present dispensation o sa mantagaro nga dispensation. Abi nyo, church, dili kita kaparehas kung kita mag-isgot sa Bible doctrine. Panandita sa mo niyo, ginagamit ko usahay, katong libro bitaw nga baga. Answers. Ay mga pastors nga gusto nga mga angkon na pero liso, di ka kapalit na sa mga bookstores dili. Dili sa yun, baka panag-iya ka na ng answer. Sa muna, ang author na Australian. Pero, influence yapon, you see, sa Bible. Amerika, sa muna, ginarekapi, ginaproduce. Kada sumuna nga nasunog mo tong ako, pero pag bisita nako, pagtambong sa Mission Conference sa Mandawi, samtang kami ka fellowship ni Gaga, nga mao nagpuli sa kay Pastor Baladhay, ibitaw ko na si Gaga dere. Kay murag wa gyud ka hinumdom, nakawali ka ng tawhan na dere sa ato simbahan. If my memory serve me right. Mana nga samtang kami nag-fellowship sa iyang office, kita ko sa iyang bookstore, sa iyang mga file sa mga libro. So na ay answers. Hingon ako, uy, ga, nakakada answers. Yung ano mga pastor, nasunog mga ako. Ay, pastor, dalanin ko sa. Natiyaw mo na. Dalanin ko sa. So mo na, nga, kanang answers, terribly. Kung we talk you say about eschatology, na, time ra gyud ang kulang. So mo na, nga, kini ato nga lessons, walay problema. Parehas gyud kita. Pre-tribulation coming of the Lord. So muna, kay kung kita mag-esgot sa doctrine based upon eschatology, di kita parehas na samot na sa mga religious cults, mga kulto, mga reliyon. So muna nga sa answers, yag-yagilito. Panaglitan, o sa nga dispensation karon, grace, Gentile, church, sa unang tulo. Na kung kita mag-isgot sa kaluwasan, before sa grace period, unsa man, nga dispensation, sumo na church, don't take for granted about the doctrine of eschatology. Ona, nga before grace period, na siyempre, promise. Before promise, the law. Na human sa promise, na muna siya ang grace church and Gentile dispensation. Na, in between sa grace dispensation, unsa pa'y sunod, muna, nga ako i-review last Sunday ato naman igisgutan. The first dispensation, innocence. Sunod ikadua, conscience.
Ikatulo, human government. So sunod, number 4, promise. Aya pa ang law. Number 5. And then 6, grace, church, Gentile. Na, unsa may last, muna nga, sa mga fundamentalist, apel na ka ng author sa libro nga answers, ano kita ko, ano nga one word naman, answers, plural ba? Ito sa mga importante nga questions base sa Biblia. So mo na, usar ang iya nga title sa libro, murag almost double nili, kabaga. So mo na, gusto ko nga, ang mga pastors ba, sa ato din sa Mindanao, magkapanag-iyan na ng answers, oy. At to protect us against apostasism, wars, deception. So muna nga ang 6 dispensation, grace, muna ato karon. Na kundi usan na lang. Di ba? Usan na lang. 7th dispensation. Mabisa wala nag-isgote ang Revelation chapter 20, Revelation chapter 21, pero mauna siya ang ginatawag nga the entrance to the white throne judgment, the last final judgment before the new heavens and the new earth. So muna nga, between this 6 and 7 dispensations, importante. Why? In between sa grace o kingdom, muna ang 7 dispensation, kingdom. Namo nga sa answer, gilitok gayon sa author, baptism na, baptism. Liberty, fundamental, independent Baptist. Nako di pareho sa ato, independent ba? Fundamental mga punta, independent. So muna, nga gilitok niya yun, dire na sa ang iyang ipasahe, nga gilitok niya ang duwa ka reliyon, Jehovah's Witnesses and Seventh-day Adventists. Why? Because sa 7th dispensation, dili sila gatoo nga Hesus Kristo mutamak ni ning yuta. Personal ba? Personally, that Jesus Christ will set His foot on this planet Earth to establish the kingdom for 1 year, 1,000 years. Namo na. Jehovah's Witnesses, 144,000 sila kuno na. Nga maoy mo witness, mga witnesses sa Ginoo. During the 7 years tribulation, og mauna nga what a serious mystic. By way of review, o sa may personal, of course, as a church, mo niya ito nga doktrina. Pero as a member ba of the church, o sa man, sugot mo, mutuo mo, nga dili tinuod nga Hesus Kristo, dili na siya mao, rapture na. Pero sa second phase of His coming, He will come down na together with us. At the close of the 7 years tribulation, because the 7 years tribulation, God's plan is for
the unity, spiritually speaking, of Israel as a nation. Of course, mga Gentile masave, pero ang 7 years tribulation is reserved by God for the nation of Israel. Nga mga remnants, they will be saved one day. Amo na siya. Samo na nga dili yung kita kapareha sa doktrina. Kung kita mag-isgot sa number 1 salvation na wars sa ginatawag nga God's different plan and purpose and will in His dealing to mankind base sa 7 different 7 dispensations. Nadabi de pasalamat ta, di ba? Ngawa tamad deceive sa mga false cults. Muna nga gitudlo nato na sa Bible school kanang pulo nga kulto. Religious organizations who are guilty of being cults. O sa manang cults, false doctrine na binat deceive. Kung siguro ba, di ba? Binat deceive. For many deceivers shall come to deceive many. Wow. And some, you see, well, ignore the future dealings of God to humanity. Gikan sa first dispensation, innocence. Sunod, conscience. Sunod, human government. So, ikaapat, promise. Israel na. Ikalima, law. Ikaunom, grace. Halaka. Ano mo na naman yung kalibutan? Nga ang leader sa United Nations na nag-release sa statements that the planet Earth is now broken. Broken. Dili finally broken. Ay. Science pa gini. When Jesus Christ said, when you say these signs come to pass, lift up your heads towards heaven for your redemption, draw it nigh. Muna finality sa atong soul's salvation via God's love, providing us a Redeemer to redeem our dead souls from sin. So muna nga kaning tanan nga 7 dispensations, 7 3 words. Number 1, the responsibility of human beings. Number 2, the failures of human beings. Don't you ever forget this. Failures. Sa to pa, humanity on this planet Earth failed up to the present dispensation. Grace. Halaka. Pag failed gani, sin. So muna, let us not take for granted about the importance of soul salvation. Nalisod ba yata? Makadungog, tudluan na wall limit na. Diba? Mag-uban, manin kamo ta. Tumanta ang napulo ka sugo o ang pulong sa Ginoo sa mga na. Pero unsaon man, God declared that as human beings, even
the divine words of God, we call the Bible, from Genesis to Malachi sa Old Testament, all humanity from Genesis to Malachi failed the Lord. Only very few, majority only, na plaster sa Bible. Example, Genesis chapter 6, unsa gingon diya sa verse 5, and God saw people on the earth so wicked. Everything that they thought, that they think is are contrary to God's plan and will. O sa ingo sa Ginoo, now I will destroy man on the earth. Di ba? So muna, Genesis chapter 6. Wow, you know, when I review that, I cannot help but to be more serious, not to compromise the Word of God. Right or wrong? Na, ang sa ingon sa Ginoo, sa Matthew chapter 24, as in the days of Noah were, so mauna, walo ra ang nasave. So mauna ang, buti pasabot nga, the old past dispensations, up to the present, humanity failed the Lord. Majority speaking. Na, panahon nino, walo ra. Usara ka pamilya ang nasib. Nadabi yung sa ingo sa Ginoo sa Matthew 24. Muna nga in times like this, sabi ninyo, church, we need to review this. Because our present age is just the same. In fact, it's becoming worse. Nahala. Disregard God and His divine word we call the Bible. God forbid. Tanaw sa Matthew 24, spoken by the Lord Jesus Christ Himself. So, 30 minutes na lang. Tanaw, chapter 24, Matthew, verse 37, 38. Tanaw, but as in the days of Noah, gitawag ni Noah instead of Noah. Ay kini, ginabasa na ako sa Scofield, pulos tanan read words. Pag read gani, spoken by the Lord Jesus Christ Himself. O, tinaw, sa'yo na ka na. Wow. Gikan sa verse 20, chapter 23, up to chapter 24, 99% words spoken by the Lord Jesus Christ. So muna, nga bisag diri sa 37, 38, padayon ang pulong nga reminders, warning sa Ginoo ba? Pagpahinomdom, o pagdeklarar o warning. Sa unang warning, sa Binisaya, sidaan, warning. But as in the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Na, kana siya, first phase of the second coming of the Lord, rapture. Pero sa panahon ni Noah, o sa gibuhat sa Diyos, destruction. So muna, nga kining dispensations, 7 different dispensations of God's dealing to mankind. Number 1, the commandment from God, di ba? First, innocence. Walay sala, perfecto pa si Adan o si Eva. Sa imo nang tawag nga innocence.
inosente, walay sala. Nadabe. O sa nitabo sa Genesis chapter 3. The entrance of sin. So muna, nga conscience na dayon. So muna, nga bisag sa number 1 pa nga dispensation, man failed the Lord. Na, usay sunod. Responsibility, number 1. Number 2, the failure of man. See? Sala na. See mo na, gikan sa number 1, number 2, number 3, number 4. The responsibilities of man. Pero ang resulta, bagsak. My gracious. Man mo na ako, nagasamot na akong kainit, may tungod, you see, sa ginatawag nga. Magpadayon kita, pagtuo, pagsalig, pagtuman sa pulong sa Ginoo. Bahala na, bisag gamay rata. Right or wrong? So muna, siyempre, responsibilidad nato gikan sa Dios ang 7 dispensations. Pero ang resulta, bagsak. Ya, tungod kay we fail God, di sala na. Unsay solo ikatulo, judgment. Namo na, kung kita bisigo sa kaluwasan, we cannot be saved unless we realize that we are lost. If we talk about being saved, receive eternal life, we must be dead first. Wow. So mo na ato nga series of lessons. Eschatology. Gikan sa first, innocence, conscience. Conscience na. Chapter 3, usay result. Failed gyapon. Yan, tungkol kay failed gyapon, bagsak gyapon ng tao. Sala gyapon sa una na, unsay bayad, unsay judgment. Muna na, blood, God destroy mankind. You know what? Kadaghanan sa mga katawan ni Baba Nuyota, ignorante, may tungod na. Nailabi na ka ng mga wa mapalastar sa kaluwasan. Bisag na save sa mga na without further knowledge of feeding, you see, our souls with the Word of God. How can we know about doctrine? About this? Di ba? So muna, judgment after responsibilities, failed the Lord. O niya, usa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is what? Death. Makapahinuktok. Muna, kinsaman kita karon ibuntaga, ang Diyos na nakakita sa itong una-una o itong kasing-kasing. Alright, so muna, judgment. Sa conscience. May prutas sa judgment. The flood that God sent on this planet Earth that destroyed mankind and spared Noah and his family. Na, usa itong ingon padayon sa Ginoo diri sa Matthew 24, 37. O na nga, ato yun nga reviewon. Ini COVID-19 na,
Kani mga emergency nga mga flood sa mga bagyo, ang Ginoo nagsaad after Noah's flood. God told Noah, Noah, kita mo ng rainbow? Kana ilanan nga dili ko na i-destroy ang katawan ibaba ni Yuta through the flood. Di na. Pero calamities gyapon. Oh, di ba? Kita nalubog dire. Oh. Sunod-sunod. Ito sa Leyte. Nya karon ang wars, agoy sa Luzon. Agoy labi na dito sa Marikina. Kapin na usa ka semana, wa pagyapon mahubas ang tubig. Ora, naghanan ng hilak sa mga gutom na. Una nga si Willie Rebellamin nag-donate og 5 million dito sa unahan sa Luzon. Sa to, sa Batangas ba to? Unya sa Marikina, gi-contact niya ang mayor ug mao nga mayor, na ako 5 million nga donate sa mga katawan nato nga nagalubog ra gihapon sa tubig, way pagkaon, way tubig. Agoy. So mo na siya, folks. Unsa may one word ni ana? Sa prophecy sa Ginoo diri sa Matthew chapter 24. Wala kundi famine. Famine. Alang usa may mga farmers makatanom, you see? O sige ra ugulan, sige ra baha. Alright, so mo na nga kining COVID, pestilence. So mo na nga sa verse 38. Verse 37, but as in the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Ang tanong sa verse 38, and knew not until the flood. So mo ng majority of mankind on this planet Earth, appeal na United Nations, ignorante. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. So mo na instruction dire. Dili na di-destroy sa Ginoo ang mankind through the flood, but worse is coming, and wait for that. This coming, this morning is a worship time. All right. So muna, this is the first time nga ato gi klaro nga ang 7 dispensations bisag ani apakita sa 6 dispensation. Klaro ra gihapon. From the first up to the present 6 dispensation, majority of mankind failed the Lord. So muna, ang science karon is getting worse. Right or wrong? So muna, church, let us be serious about personal relationship with God. Bahala na bisag unsay problema. We are strangers and foreigners on this planet Earth. So muna, gi-release sa head sa United Nations that the planet Earth is now broken. Pero sa Bible, science na muna nga ginagamit diri sa Genesis chapter 6, God said, I will destroy man that I created. Now, sa 2 Peter chapter 3, igamit ang polo nga perdition. The perdition of this present heavens, plural. The heavens and the earth are reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Ang sa mga polo nga perdition, destruction. Alright, so wait for that sa atong worship.
Alright, so muna nga between the sixth and the seventh dispensation, grace is the sixth Gentile age and church age. So muna, what year na kita karon? This is the New Testament. The law was given by God to Moses, but grace and truth came by the Lord Jesus Christ. Isi tanawara na. Bisag ka na nga verse, John 1:17. It's a real blessing na sa ato, spiritually speaking. Kita, nga mga baptist fundamentalist. Nadabi. Ano man na, usay pasabot ni John, the apostle, John the beloved of the Lord Jesus Christ. Because John so love Jesus Christ. Diba? So we love Him, John said, because He first loved us. So nga kung si John, the apostle, gitawag sa John the beloved, sila nga 12 sa kung sila, si Jesus Christ kauban nila, si John yun, nagin sa kilid, iyagin na ibutang ihang ulo sa dughan sa Ginoo. Sandig ba? Wow, what a sign of true love of God and Savior and Lord, whom John was serve as an apostle. So mauna, kung kita magbasa sa the Gospel of John, ang priority ni John, the doctrine of theology and Christology. Nya kung mubasa na po sa epistles niya, First John, Second John, and Third John, sa mga agoy, gibalik-balik ang pulo nga love. We love Him because He first loved us. Ang tinuod kayo nga born again, we love God through Jesus Christ. Alright, so muna we serve the Lord on the basis of God's grace and salvation and true love. Love is the greatest word of all three great words in the Bible. So muna sa ato nga Christian life, pagpangalagad sa Ginoo, diya gayon ang pagpamatuod sa ilanan sa atong personal nga kinabuhi. Love, as John said, we love Him because He first loved us. All right, so all of the 7 different dispensations given by God to all humanity on earth speaks of number 1, responsibility. Kung gusto ko, nga dili nato kalimtan. Samtang ato ni padayon. I'm not going to take the last dispensations nga past naman. So it's mas maayo na lang i-review ba, isulti na lang. Di ba? Because the New Testament, especially in Corinth, these are written for our examples. Natanawara ka na? Kanang tulo? Based upon these 7 dispensations, atong nagisgutan, innocence, conscience, human government, promise. Ano naman ang promise? Ang ikaupat. The only nation that God promised on this planet Earth, that God promised to Abraham sa iyang nga seed about the land of promise. And God said, I will bless your seed. So muna, ito man sa mga seed ni Abraham, mauna nga sukad sa Old Testament up to the New Testament that Jesus Christ came as a Messiah of the Jewish people. They rejected their Messiah and King. So that is why it lasted. Now sa New Testament, 2020. So muna, the responsibility under the word promise, itawag
fourth dispensation, Israel failed. Right or wrong? That's why God judged them. They became lost as a nation. God scattered them. They became lost as a nation. Now, if God did not spare His people, do you think He will spare us, Gentile, under grace? Kasabot, ha? Say promise. The responsibility given by God to Abraham, to his seed, Israel. But both Old Testament, New Testament, Israel failed the Lord. And still God, ongoing. And that will be fulfilled after dispensation. So muna, between the grace and kingdom, muna, rapture, ang climax sa grace. And then, usa pa, in between grace, church, and Gentile, before kingdom, muna nga dua, in between sa grace, church, and Gentile, and kingdom, dua diya sa tunga. Number one, the rapture of the church and all the believers, Bible say believers. And then after the rapture, 7 years tribulation. Ay pa ang kingdom. Sabot mo na? Ako pa ninyo, isuat niya na. Aron di mo malimot. Ay, these are the biblical sequences of the doctrine of eschatology. That is what our churches needs in times like this. Pero saan man, because of that second effect from the first, the responsibility of humankind, may kadaghanan, dili magpatudlo, dili magpasaway, dili magpakurek. Kasabot, ha? Oh. All right. So, mauna, labi na kining kingdom. Wow, mauna, ay kalimut, ha? Between the dispensations of grace, Gentile, and church that Jesus Christ founded in Matthew chapter 16. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And God told, you say, Israel, after God delivered Israel out of Egypt, but still, you say, God filled Israel, you say, in Exodus. O, di ba? So, until, you say, John 1:11, He came unto His own, and His own received Him not. O, mauna na ang the next dispensation of grace. Verse 12, but as many as receive Him, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So mauna siya, folks. Now, when Jesus Christ, you say, called the 12 apostles to preach the gospel worldwide, Jesus Christ, you say, told them, stay or wait in Jerusalem. Wait. But then, before that, He even told them, do not go into the way of the Gentiles, but rather go to the way of the lost house of Israel. Tiyan mo rin na. So muna nga, ang these 7 dispensations, very, very important yun. It is a must for all humanity to know na unsaon man ang ikaduwa sa responsibility, the failure of man. So muna, sin. Muna, kamay rin yun masin. Why? Because man failed the Lord. Alright? So, let us not be discouraged.
being a few. Think about Noah's time. Think about when God destroyed Sodom and Gomorrah with fire. Pila ray na save? Save gani, bisag backslider, silat, inomdom tanana, agoy, mauna. Maluoy kita sa mga ito ang mga characteristic signs of life, lifestyle in living. Salamat sa Ginoo. Bahala na bisag 84-year-old nako. Usahay, magbati ko usahay, magdikan diya, ingon dire. Sa noon, sa naman yung yabag-yabag magtikam. Bahala na. I'm 84-year-old. Serving the Lord. More or less 60 years, full-time ministry. All right. Problems? Wait for that. So mo na first time kani nga akong sulti behind the pulpit about these 3 sequences based upon God's different 7 dispensations of humanity on this planet Earth. And each of this dispensation speaks of the responsibility of all humanity on this planet Earth. Ikadua, humanity on this planet Earth failed the Lord, majority-wise. More than 90% failed the Lord. From the time of Noah, walora panahon sa Sodom and Gomorrah, si Latra, unyang duwa niya kaanak. Ambot si Mrs. Lot, kung siba to, because God warned him, from the time you left Sodom and Gomorrah, don't look back. Wa mag-ingon ang Ginoo, wa magsaan ang Ginoo, usay consequence kung mag-look back. Ayha pa. Nahibalo, apel kita, nga pag-look back yun ni Mrs. Lot, tungkol sa ilaha nga mga, matawag nga, bahandi nga ilaha nga kining na produce sa ilaha pag kinabuhi dito sa Sodom and Gomorrah. Alang sa tawhan, no, sa mga kung panalitan, na kay bangko nga natukod sa mga na. Kung wala may bangko sa mga na, dagdag ko mga millions, billions nga deposit sa bangko. Katuo ka sa mansion ka balay sa mga na. Alang-alang, dili kami nga, ay, katapusan na lang. Bala na, bisang pagtanda. Paglingi niya, on sa Bible. He turned into a pillar of salt. So mo na, kani 7 dispensations. I-plaster na lang nato, i-parking na lang nato usa. Ipadayo na to, because each of these 7 dispensations nga ang law passed na. Nadabi, kung sa oran na doktrina nga, except you keep the law, you'll not be saved. Nadabi. Romans 3, chapter 19 and 20, Manayin mo sa Bible, the law is good if a man use it lawfully. The law was not for the righteous, but for sinners. Romans 3:19, verse 20. The law declared that every mouth must stop, and all the world may become guilty before the sight of God. Aya pa ang verse 23, for all have sinned. Nadabi, kung na-Seventh-day Adventist ka, na-deceive ka ni Ellen G. White. Right or wrong? Mga fundamentalists,
Dili na ako makisugot Baptist fundamentalist. Kaya dili na Baptist. Huwag nga Baptist, dili na fundamentalist. Alright, so mauna siya po. Between grace and kingdom. Dili kita gaparehas sa doktrina may tungkol sa eschatology. In between grace and kingdom. First, the second coming of Jesus Christ on the air to rapture the church. Number one. Manong saan sa Ginoo, the church? Ang iyang gitukod. Ang first priority. Why? Revelation chapters 1 up to 3. The book of Revelation was written to the 7 churches. Out of the 7 churches, pilian na to, based upon the word of God, kinsay tinuod nga simbahan nga gitukod sa Ginoo o mga mini nga mga simbahan. So muna nga Philadelphian Church. This is the type of the church that Jesus Christ built. So muna nga sa chapter 4, God told John, the beloved John, who wrote the book of Revelation, tell the church, I'll show you, you see, a new heavens. I will show you, you see, before the new heavens, in Revelation 21, I will show you about my coming judgments. But before, the judgment of the 7 years Revelation, chapter 4, come up hither. Mauna church, come up hither. Muna rapture of the church. And all the saved. Bahala na bisagwa ka mas baptize, basta saved. Rapture ka gihapon. Pero, the church is the bride of the Lord Jesus Christ. Yalaka. Alright, so folks, our time is up na 5 minutes. Alright, I'm not going to. Dili pa pala yung pagtabi. We'll continue on this next Sunday if the Lord tarries is coming. Remember this, we started last Sunday and today, the first Sunday, last Sunday, November, last Sunday sa November. Niya karon, first Sunday sa December. So muna, i-plaster po na to, by way of repetition, apan, diri na to, iparking usa sa between grace and kingdom. Okay? So muna, between grace and kingdom, dua. In between grace and kingdom. Grace, church, and Gentile. Kita na. Di ba? So muna, rapture. Nadabi. Kita sa mga sayan, diya sa mga corner, no? Sa mga street, sa mga di ba? Oh, prepare. Jesus is coming soon. Pero, unsa nga klase sa doctrine nila about the second coming of Jesus Christ. Go, yung uban. Pagbalik sa Ginoo, muna'y katapusan sa kalibutan na unsa. So muna, let us not take for granted about Bible doctrine of eschatology and Bible sequences based upon God's plan and will written already in the Word of God we call the Bible. So mauna nga sa ato nga text karon sa ato worship mauna ako gyapon gamiton. Sa 2 Peter, mani ato nga text karon sa worship. Salamat ko ngani ata. Okay? 2 Peter chapter 3. Tanawa sa verse 4. Tanawa sa verse 4. 2 Peter 3:4. And saying, ano uban sa magkatawan, we talk about eschatology, especially the coming of the Lord. Tanawa? And saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Now, usa may
In short, what is our conclusion today? Warning sa Ginoo. Walain. Warning niya sa mga ignorante sa doctrine. May tungod sa eschatology. Niya, magpasipala pa. Di ba? Where is the promise of His coming? Asa naman itong dugay na sulti, gitudlo, giwali sa mga nga. May tungod sa gisaan nga siya mo balik pag-usap. Nga naman nga ang sitwasyon sa kalibutan mo or magyapon sukad. Now that's a lie. So mo na nga sa verse 4, for this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that then was being overflowed with water perish. Nadabe. Diya karagayapon mag-stick sa verse 4. And ingon sa Ginoo, don't remain ignorant. Because God said, by the same word that I told mankind back there in the first dispensation, second dispensation, third dispensation about Noah's time of God's judgment in destroying humanity. And God said, through the Apostle Peter, wait for that in our worship. Amen ba? Mag-ampo tama na mo lagi ito. Salamat kayo, Ginoo, sa imong balaan nga pulong ko ginaot pa, nga ma-excited kami sa among pagkinabuhi sa mga imong mga anak sa pagtuo sa panahon nga sama ni Ine. Kung naman sa mong taliwala nga, guilty sa konsensya. Sama sa 2 ka bersikulo sa 2 Peter chapter 3 nga mong ipadayon sa worship service. Wala konsensya. May tungod sa imo balaan nga pulong nga nahimo na nga history sa Old Testament time pa sa Genesis chapter 6. So salamat Ginoo, ngay naot pa nining takna sa amo pagpadayon sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran nga imong ngalan nga mahimaya pinaagi sa among mga kinabuhi. Ilabi na katong dili paluwas nga maluwas o kami nga mga linuwas nga ma-excited kami sa pagpadayon sa pagkinabuhi o pagpangalagad kanimo sa panahon nga sama nini prior to the coming of the Lord on the earth to rapture us. In Jesus' name we ask, Amen.